Good afternoon, everyone. First of all, we would like to greet and thank our lecturer, Miss Fifty Nopan and Miss Ita Ratnagulandari. We are from Group 5, and today we're going to share a presentation about ethical and sustainable investment. Let me introduce ourselves quickly. My name is Stefanos, and this is my partner, Sriwati. And she'll be the first presenter, and I'll be the second presenter as a moderator today to guide our presentation today. So, without taking too much time, let's get straight into the material. To Sriwati, I give time and the place to you. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian. Uh, Ethical and sustainable investment refers to investment strategies that consider environmental, social, and governance atau ESG faktor alongside financial returns. Jadi investasi etis dan berkelanjutan ini merujuk pada strategi investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola bersama dengan keuntungan finansial. Adapun key principle atau prinsip utamanya yaitu making profit while making a positive impact on society and the environment, yaitu menghasilkan keuntungan sambil memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu the ESG framework yang terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama itu environmental atau lingkungan. Focus on how a company uh, Focus on how a company perform as a steward of nature. Faktor lingkungan ini fokus pada bagaimana perusahaan menjaga alam. Contohnya itu climate change mitigation and carbon emission reduction, mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, use of renewable energy source, penggunaan sumber energi terbarukan, dan waste management and pollution control, pengelolaan limbah dan kontrol polusi. Yang kedua itu ada social, focus on how a company treat people. Jadi faktor sosial ini melihat bagaimana perusahaan itu memperlakukan orang. Contohnya itu employee relation, diversity and working condition, hubungan karyawan, keberagaman dan kondisi kerja, kemudian human rights and labor standard, hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan, community relation, hubungan komunitas, dan product safety and customer satisfaction atau keamanan produk dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu governance atau tata kelola. Governance refers to how a company is managed. Jadi faktor tata kelola ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu dijalankan. Contohnya itu termasuk ethical leadership, kepemimpinan yang etis, bisnis ethics dan transparansi, etika bisnis dan transparansi, anti corruption, shareholder rights, hak-hak pemegang saham. Selanjutnya itu investment approaches atau strategi investment ada tiga. Yang pertama itu negative screening atau penyaringan negatif, yaitu excluding companies involved in harmful industries, example tobacco, weapons manufacturing, gambling, fossil fuels, yaitu mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam industri berbahaya. Contohnya itu tembakau, manufaktur senjata, perjudian, atau bahan bakar fosil. Yang kedua itu positive screening, yaitu penyaringan positif. Selecting companies with strong ESG performance. Jadi memilih perusahaan dengan kinerja ESG yang kuat. Dan yang ketiga itu impact investing atau investasi berdampak. Investing specifically to generate measurable social or environmental benefits. For example, investing in renewable energy project or education. Jadi berinvestasi ini secara khusus untuk menghasilkan manfaat sosial atau lingkungan yang terukur. Misalnya itu berinvestasi dalam proyek energi terbarukan atau pendidikan. Oke, that's all for me. Thank you for your attention. And now I return it to the moderator. Okay, thank you to my partner that well there and the presentation is so good. So now I will give explanation on the slide of benefit and challenges. Benefits for investor. Ethical investing help reduce long-term risks because companies is good ESG practice tend to be more stable and better prepared for future challenges. So it can still provide competitive financial returns, not just for good investment, but also profitable ones. And it allows investors to align their money with their personal values, such as environmental protection and social justice. And benefits for society. Ethical investment drives positive environmental and social change by channeling capital into responsible companies.
So it encourages corporate responsibility and transparency since companies how know they are being evaluated to ESG factor. It supports sustainable economic and development by funding industry that care about long-term impact, not only short-term profit. So choosing to invest in renewable energy companies is like choosing to use reusable bags instead of plastic ones. Small action, but when many people do it, the impact become huge. Jadi investasi etis membantu mengurangi risiko jangka panjang karena perusahaan yang peduli lingkungan, sosial, dan tata kelola biasanya lebih stabil dan lebih siap menghadapi krisis atau perubahan regulasi. Investasi ini juga tetap bisa memberikan keuntungan finansial yang kompetitif, bukan hanya tentang idealisme, tapi juga soal profit. Makanya ini untuk investor itu sangat berguna. Dan untuk masyarakat itu, dan investor bisa mendorong perubahan positif pada lingkungan dan masyarakat. Karena perusahaan akan lebih transparan dan bertanggung jawab karena mereka diawasi oleh investor dan lembaga ESG. Ekonomi berkelanjutan bisa tumbuh juga karena model mengalir ke industri yang memperhatikan masa depan. Jadi contohnya seperti kita membeli produk lokal yang ramah lingkungan daripada kita membeli produk seperti plastik yang bisa merusak alam. Kita ikut mempengaruhi arah pasar. Next slide. And the challenges is the first one is greenwashing. Some companies only pretend to be sustainable by using green labels, but their real business practice are still harmful. Jadi ada perusahaan yang hanya mengarah ramah lingkungan demi menarik investor banyak yang ingin beli, ada investor tertarik, padahal praktis bisnisnya tidak benar-benar berubah. Jadi itu yang dinamakan dengan greenwashing. Yang kedua itu no universal ESG rating system. Different agencies use different standards, so ESG scores can vary for the same company. Jadi di mana standar ESG global itu beda-beda. Jadi tiap lembaga punya peringkat atau standar masing-masing. Jadi nilai ESG dari masing-masing lembaga itu bisa berbeda. Jadi tidak ada standar yang bisa mengukurnya. Lalu limited options in some sector or countries there are fewer ESG investment choices available. Jadi pilihan terbatas. Seperti tidak semua negara bisa ada beberapa sektor atau negara yang produk ESG-nya masih sedikit. Next slide. How to start ethical investing. The first one is define your value. First, decide what matters most to you: environmental protection, social justice, or good governance. Everyone's priorities are different. Number two, research ESG investment options. Look for ESG mutual funds, yeah, ETFs, or companies that have strong ESG performance and commitment. Number three is check ESG ratings. Use trust rating agency like MSCI or Sustainalytics or to evaluate if a company is really follow ESG principles. Number four, next slide. Diversify your portfolio. Don't put all your money into one sector. Spread your investment across different industries and assets classes to manage risk. And number five, if monitor and review regularly. Check the performance on ESG impact regularly and adjust your portfolio when necessary. So in the daily life example, starting ethical investing is like starting a healthy diet. You don't change everything at once, but you matter big choices step by step. Jadi ada 5 yang bisa dibilang untuk cara memulai lah ESG ethical investing ini. Yang pertama itu tentukan nilai atau value Anda, yang kedua riset pilihan investasi ESG, yang ketiga cek rating ESG, empat diversifikasi, dan lima pantau evaluasi. Jadi kayak contoh sehari-hari seperti kita belajar hidup sehat mulai dan pelan-pelan konsisten dan selalu evaluasi progres. I think that's all to the presentation of material today. Next, we will move on to the Q&A session. We will open one session with one question from the audience. Is there any friends like to ask us about the ethical investment? Izin bertanya. Okay. Baik, di sini aku ingin bertanya, jelaskan alasan mengapa investasi etis dianggap, bentar, maaf. Aku ulangi. Alasan mengapa investasi etis dianggap dapat memberikan competitive financial returns
meskipun mempertimbangkan faktor non-finansial. Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada Nidul. Okay, thank you for the question from audience. I think I will answer the question yang tadi itu jelaskan mengapa investasi etis dianggap dapat memberikan competitive financial returns meskipun mempertimbangkan faktor non-sosial. So the ethical investment can deliver competitive returns because the company with strong ESG practices are usually better managed, more efficient, and face lower long-term risks. They tend to avoid scandals, fines, or reputational damage, resulting in more stable financial performance. These companies are also more innovative and better prepared for market change. This combination boosts investor confidence and supports strong financial outcomes. Jadi investasi etis dapat memberikan imbal yang hasil yang kompetitif karena perusahaan dengan praktik ESG biasanya lebih terkelola gitu, lebih efisien, nggak ngambil risiko lah, nggak ngambil hal-hal yang bisa berisiko. Mereka cenderung terhindar dari skandal, denda, atau masalah reputasi sehingga kinerja keuangannya lebih stabil. Selain itu, perusahaan dengan ESG kuat sering lebih inovatif juga karena lebih siap menghadapi perubahan pasar. Sama kombinasi faktor-faktor ini meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung hasil finansial yang kuat. So that's our response. How about it? Are you satisfied with our answer? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup untuk jawaban yang sudah diberikan. Okay, thank you. Next, before we end our presentation today, I will read about conclusion that we get today. Ethical and sustainable investing show that financial growth can be achieved while still caring for the environment and society. This approach encourages investors to think beyond profit and consider long-term impact. By choosing responsible investments, we can support positive change and still gain stable returns. So I think that's all for today. Thank you very much for paying attention to our presentation and for your time. Now I return the floor to our director. Thank you.